सुप्रीम कोर्ट ने सिविल एविएशन और पीआईए की रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान कर दिया। जाली लाइसेंस जारी करने वाले अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज कराने और जाली लाइसेंस होल्डर पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई फौरी मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पाल्पा केस की फरीक बनने की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। नैब ने नून लीगी रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के मनकूला और गैर मनकूला असासे मुंजमद बाद प्रॉपर्टीज और गाड़ियों की ट्रांसफर पर पाबंदी आयद कर दी गई। लीगी दौर के वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के असासे भी मुंजमद। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी की गाड़ी ट्रांसफर की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं ख्वाजा बरादरान के अदालती फैसले ने एहतसाब का खोखलापन अवाम के सामने रख दिया। हुकूमती इदारे गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेते हैं। फैसले के बाद मैं समझता हूं कि नैब की अफादियत खत्म हो गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अदालत ने साद रफीक केस पर तारीख साज फैसला दिया। फैसले से लगता है कि आने वाला वक्त इंसाफ का बोलबाला होगा। अदलिया में जाने वाले और इंसाफ के तलबगार इस केस का हवाला देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास के दौरान बाज़ वज़रा ने पाकिस्तान टेलीविजन की फीस में इजाफे पर एतराज़ कर दिया, जिस पर पीटीवी की फीस में इजाफे पर अमल दरामद रोक दिया गया। पंजाब काबीना के इजलास में वज़ीर आला सरदार उस्मान खान बुज़दार की क़यादत पर भरपूर इजहार एतमाद की करारदाद इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर। करारदाद सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत ने पेश की। तरक्की के सफर में किसी किस्म की रुकावट आने दी जाएगी, न ही किसी को हायल होने की इजाजत होगी। करारदाद का मतन। पंजाब में मूसलाधार बारिशें, 19 अफराद जाँ बहक। तांतियावाला में घर की छत गिर गई, बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक। फैसलाबाद के नवाही गांव में मकान की छत गिरने से 2 बहनें और एक भाई दम तोड़ गया। 4 अफराद जख्मी। मुल्तान, आरिफ वाला, कसूर और पाकपतन में भी छतें गिरने से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। बिहाड़ी और चिन्योट में करंट लगने से 3 अफराद जान से गए। कोयटा के तुर्बत बाजार में धमाका, 1 शख्स जाँ बहक, 7 जख्मी। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए, एक गाड़ी को आग लग गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। जाली बैंक अकाउंट्स और पाकलेन रेफरेंस केस में आसिफ अली जरदारी ने ट्रायल रोकने की नई दरख्वास्त दायर कर दी। नैब का नई दरख्वास्त पर एतराज। नैब प्रोसिक्यूटर के नई दरख्वास्तों का मकसद ताखीरी हरबे अपनाना है। आसिफ अली जरदारी के वकला और नैब प्रोसिक्यूटर्स के दरमियान शदीद गर्मा गर्मी। एहतसाब अदालत के जज आजम खान का इजहार बरहमी और वकला को तंबीह। वज़ीर आज़म हाउसिंग स्कीम में चीन ताउन पर तैयार सस्ते घरों की तामीर के लिए $10 करोड़ देगा। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं सीपैक मंसूबों की पेशरफ्त से मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। कोरोना के बावजूद काम नहीं रुका। मुस्तकबिल के मंसूबों की बेहतरीन मंसूबाबंदी की है। जो हो सकता है करेंगे, गलत वादे नहीं करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में नकीबुल्ला कत्ल केस की समाअत। दोनों गवाहान शहजाद जहांगीर और आसिफ बयान से मुनहरिफ। कहा जब पहुंचा तो मुकाबला हो चुका था। आबिद कायम खानी ने मर्जी का बयान देने के लिए दबाव डाला। फौजी अदालतों से सजा याफ्ता 196 दहशतगर्दों की रिहाई बारे पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट के फरीकैन को नोटिस। विफाकी हुकूमत से मुकदमात की तफसीलात तलब। दहशतगर्दों को फौजी अदालतों से ट्रायल के बाद सजाएं हुई। हर केस के अपने शवाहिद और हकाइक हैं। जस्टिस काजी अमीन के रिमार्क्स। केस की समाअत जुमे को दोबारा होगी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 40 अमवात। तादाद 5639 हो गई। मजीद 1013 अफराद में वायरस की तशखीस। 2,66,095 मरीज।
سندھ میں 2019, پنجاب میں 2090, خیبر پختونخوا میں 1147, بلوچستان میں 133, گلگت بلتستان میں 43, آزاد کشمیر میں 47 اور اسلام آباد میں 160 مریض انتقال کر چکے. کورونا کے دنیا بھر میں تیز بار اموات 6,14,001 کروڑ 60,000 مریض. امریکہ میں 1,43,834, برازیل میں 80,251, روس میں 12,427, بھارت میں 28,100, برطانیہ میں 45,312, ایران میں 14,405, افغانستان میں 1,185 اور سعودی عرب میں 2,523 اموات ہو چکی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان خان بزدار سے بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء لالا لانگو کی ملاقات. بین الصوبائی ہم آہنگی کے فروغ پر تبادلہ خیال. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا بلوچستان کے لوگوں میں پیار دیکھا پنجاب میں بھی محبتیں نچھاور کر رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے لوک گلوکار عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کی بھی ملاقات. ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا. مفتی منیب الرحمان اجلاس کی صدارت کریں گے. دوسری جانب فواد چودھری کہتے ہیں ذی الحج کا چاند آج نظر آ جائے گا. نئے چاند کی پیدائش ہو چکی ہے. بادل ہونے کی صورت رویت ہلال ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. غیر متحدہ اپوزیشن ایک اور نیک نہیں صرف فیک ہو سکتی ہیں. فیاض الحسن چوہان کی اپوزیشن پر تنقید کا نشتر. کہا اے پی سی الائیڈ پارٹیز فار کرپشن کا دوسرا نام ہے. گٹھ جوڑ صرف جیبیں گرم کرنے کے لیے بنا رکھا ہے. نقلی انڈیانا جونز نے لاہور کو پیرس بنانے کے چکر میں وینس بنا ڈالا. اپوزیشن کے فکر چھوڑیں, اپنی جماعت کو تو ایک اور نیک بنا لیں. لیگی رہنما عظما بخاری کا فیاض الحسن چوہان پر جوابی وار. کہا قوم نے تبدیلی کا مزہ چکھ لیا, اب تبدیلی کے غبارے سے ہوا نکلتی دیکھنا ہی باقی ہے. وزراء میں تو چلتے میں اپنا حصہ لے کے آیا کی ریس لگی ہوئی ہے. اسلام آباد کی عدالت کی امریکی شہری سنتھیا ڈی ریچی کو 30,000 روپے کی ضمانتی مچل کے جمع کرانے کی ہدایت. سنتھیا ریچی کی مقدمہ خارج کرنے کی درخواست. رحمان ملک کے وکیل نے کہا سنتھیا ریچی عدالتی حکم کے باوجود مسلسل بدنامی پر مبنی مواد پوسٹ کر رہی ہے. یورپی یونین کے رہنماؤں کا 750 ارب یورو کے ریکوری فنڈ پر اتفاق. 4 روز کے مذاکرات کے بعد کرونا وائرس ریکوری فنڈ پر متفق ہوئے. 27 ممالک کے بلاک کو گرانٹ اور قرضوں کی پیشکش کی جائے گی. فاسٹ بالر محمد عامر کا کورونا ٹیسٹ منفی آ گیا. دوسرا ٹیسٹ کل ہوگا. ہوٹل کے بایو سیکیور ماحول منتقل ہونے کی ہدایت. حارث رؤف کی جگہ قومی اسکواڈ میں شامل کیا جائے گا. اور انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں. پہلے 4 روزہ پریکٹس میچ میں قومی ٹیم کی فتح. اظہر علی کی 120 رنز کی اننگ. اسد شفیق نے بھی 67 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی. فخر زمان نویس 90 کا شکار ہو کر 99 رنز پر آؤٹ ہو گئے.